अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं बोल रहा हूँ सैफुल्लाह परिहाड़। तो आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सैफ परिहाड़ और फेसबुक चैनल। तो प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको हमारा मुल्क का कीमती असासा जो नहरों के साथ बंगला होता है उसकी कुछ वीडियो दिखाते हैं। तो बहुत ही पुराने दरख्त हैं इसमें लगे हुए, तो उसकी भी वीडियो बनाते हैं और आपको दिखाते हैं। तो इसके बारे में डॉक्टर नसरुल्लाह साहब मेरे साथ मौजूद हैं, तो उनसे बात करते हैं और इसके बारे में पूछते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ जी प्यारे दोस्तों, ये हमारे गांव के 12 चक जनूबी मॉडल विलेज, ज़िला सरगोदा, तहसील कोट मोमन, उनके जनरल काउंसलर हैं। तो इनसे ये जो बंगला है बहुत ही पुराना है, इनके बारे में इनसे को पूछते हैं ये कितने अरसा पहले बंगला बना हुआ है। तो अब तो ये बिल्कुल गिर रहा है, तो इसको दोबारा ठीक किया जाए। तो डॉक्टर नसरुल्लाह साहब ये बताएं कि ये कितने अरसे से जो ये हमारा असासा है, कौमी असासा है, कितना अरसा पहले ये बना हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत मेहरबानी साहब। ये सन 1901 ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਆਇਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕਿਆਮੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਕਬਰ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਨਹਿਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ, ਨਾਲ ਬੰਗਲਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਨ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਮਹਿਕਮਾ ਨਾਰ ਦੇ ਅਫਸਰਾਨ ਇੱਥੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਆਵਾਮ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਸੁਣਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ, ਜ਼ਮੀਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ, ਨਹਿਰੀ ਆਪਾਸ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਲਕਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੈਮਰੇ ਨੂੰ ਉਧਰ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਕੈਸੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣੀ ਸੀ। ਤੇ ਮਹਿਕਮਾ ਨਾਰ ਜਾਂ ਮੁਤਲਕਾ ਮਹਿਕਮਾ ਸਾਰੇ ਕਦੀਮਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਖੰਡਰਾਤ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਹੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਮੁਤਲਕਾ ਮਹਿਕਮੇ ਅੱਗੇ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਸਾਡਾ ਕੀਮਤੀ ਅਸਾਸ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰੋ। ਇਸ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤਾਮੀਰਾਤ ਅਸਰ ਨੌ ਤਾਮੀਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੀਮਤੀ ਅਸਾਸ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਯਾਦਾਂ ਵਬਸਤਾ ਪੁਰਾਣੀਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤੇ ਖਸੂਸੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਦੀਮਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਿਕਮਾ ਨਾਰ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਸੂਬਾਈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਾਂ ਜਿਤਨੇ ਮੁਤਲਕਾ ਇਦਾਰੇ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਰਗੋਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਪਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣ और इस कीमती असासे महफूज करन। बहुत बहुत मेहरबानी जी, ठीक हो गया, अल्लाह हाफिज। हाँ जी प्यारे दोस्तों, डॉक्टर नसरुल्लाह साहब जो कि चक नंबर 12 जनूबी मॉडल विलेज उसके जनरल काउंसलर हैं, तो उन्होंने बहुत ही अच्छी बातें की और जो कि नहर पर बहुत ही खूबसूरत बंगले हुआ करते थे उनके मतलब बहुत ही बेहतरीन हमारी रहनुमाई की और अच्छी अच्छी बातें बताएं। और जो मुख्तलिफ महकमे हैं उनसे रिक्वेस्ट भी की और अपील भी की कि इस आसारे कदीमा को अच्छे तरीके से दोबारा सही किया जाए। तो ये हमारे मुल्क का कौमी असासा है, महकमे नहर का भी कौमी असासा है। तो महकमा नहर भी इस पर तवज्जो दे सकता है और महकमों से कह कर इसको ठीक करवा सकता है। तो यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन शीशम के दरख्त और भी बहुत ही दरख्त हैं। तो यहाँ देख लें, ये छोटे छोटे पौधे यहाँ पर उगे हुए हैं। इन पौधों को की सफाई भी की जाए तो इसका माहौल काफ़ी बेहतर हो सकता है। तो हम छोटे छोटे थे जब हम इसमें इलेक्शन हुआ करते तो गांव के सभी लोग इलेक्शन पर वोट डालने के लिए इस बंगला में आया करते थे। मोज़माबाद से भी लोग आते थे और 12 चक जनूबी से और नज़दीक इलाकों से। तो बहुत ही खूबसूरत ये जगह होती थी। तो अब ये देख लें, खंडरात बने हुए हैं। तो यहाँ पर शीशे टाली के दरख्त हैं, तो यहाँ झाड़ियाँ उगी हुई हैं। तो इसके मुकम्मल व्यू मैं आपको दिखाऊंगा बंगले के। तो यहाँ देख लें, ये भी एक छोटा सा क्वार्टर होता था रहायश के लिए, तो ये भी अब खंडरात की शक्ल इख्तियार कर चुका है। तो प्यारे दोस्तों, ये जो हमारे कौमी असासा हैं इनकी देखभाल करने से ये काफ़ी बेहतरीन और बेहतर हो सकते हैं। तो डॉक्टर नसरुल्लाह साहब ने बहुत ही अच्छी रहनुमाई की और बंगले के बारे में अच्छी मालूमाती बातें बताईं। तो ये देख लें, दूर से बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग अपने ज़माना की, तो बहुत ही मज़बूत और पायदार बिल्डिंग थी। लेकिन अब ये आस्ता आस्ता गिर रही है।
تو یہاں پر شیشم کے کافی درخت جو ہیں گرے ہوئے ہیں اور بالکل ضائع ہو رہے ہیں. یہ لکڑی ایسے پڑی پڑی خراب ہو جائے گی. تو یہ ادھر سے بھی اس کے منظر دیکھ لیں، یہاں پر جھاڑیاں اگی ہوئی ہیں. تو بلڈنگ تو بہت ہی خوبصورت ہوا کرتی تھی. یہ ایسے استعمال ہوتے تھے بنگلے جو میٹنگ ضلع سرگودا میں اب ہوتی ہیں، وہ پہلے شروع میں پاکستان بنا تھا تو یہ جو بنگلے ہوتے تھے ان پر یہ میٹنگیں رکھی جاتی تھیں. افسر یہاں پر آتے تھے تو میٹنگ ہوا کرتی تھی. تو ہر طرف شیشم ٹالی کے درخت بکھرے پڑے ہیں، گرے ہوئے ہیں. تو ان کو اٹھاتے بھی نہیں ہیں کہ یہ محکمہ نائر کے درخت ہیں کیونکہ کسی کام آ جائیں. تو یہ دیکھ لیں، یہ بھی ٹالی کا درخت ہے شیشم کا. ہاں جی پیارے دوستو، یہاں پر بہت ہی قیمتی درخت جیسے جامنو کے درخت، آم کے درخت، سمل کے درخت اور ٹالی یعنی شیشم کے درخت بہت ہی قیمتی درخت ہیں. تو وہ درخت جو آم کے درخت ہیں اور جامنو کے درخت، سمبل کے درخت وہ تو ٹھیک ہیں. جو شیشم کے درخت بہت ہی ہماری قیمتی لکڑی، شیشم یہ سامنے دیکھ لیں لکڑی پڑی ہوئی ہے تو بہت ہی قیمتی لکڑی. یہ بالکل درخت ضائع ہو گئے ہیں. تو کافی درخت یہاں پر سوکھے پڑے ہوئے ہیں. تو ان محکمے کو چاہیے کہ یہ لکڑی بیچ کر بھی اس بلڈنگ کو ٹھیک کرایا جا سکتا ہے، لیکن ہمارا تو مشورہ ہی ہے، آگے محکمے کا کام ہے اس پر عمل کرنا یا نہیں کرنا. دوستو اس لکڑی کو فروخت کر کے بھی اس بنگلہ کی اچھے طریقے سے تعمیر کرائی جا سکتی ہے. جو گر رہا ہے اس کی سیٹنگ بھی کی جا سکتی ہے. تو ہماری تو گزارش ہی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ بنگلے کے ساتھ نہر ہے، نہر کے بھی بہت ہی خوبصورت ویو وہ بھی آپ دیکھ لیں. نہر میں پانی بھی آ گیا. تو دوستو یہ نہر کے بھی ویو دیکھ لیں، بہت ہی خوبصورت ویو آپ کو نظر آئیں گے. تو یہاں پر یہ سڑک ہے جو کچی ہے یہ بھی خراب ہے. تو یہاں بنگلے کا ویو دیکھیں، بہت ہی خوبصورت ویو. تو یہ ہمارے قومی اثاثہ نہر میں پانی بھی آ گیا، تو یہ بھی دیکھ لیں. تو پیارے دوستو بہت ہی خوبصورت ویو. تو نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملیں گے. دعاؤں میں یاد رکھیں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں. تو اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں پیارے دوستو، اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں. شکریہ.